Hello friends, sok tesya hai no hai lamso ko norok no tinin video ko tal norok nai tongo kok borok medical solution YouTube channel. Tini kasi belakon important topic na tiyang norok ba discuss khainai hingka video no nai tong kaham ke paitak zora kaham ke bujina bagai. Tini basically ang norok ba kok salai nai kaisa molecule cholesterol basically tini thio je cholesterol tong mani blood cholesterol amon na tini norok ba ang kok sanai ang basically patient rok no kebang ma patient rok no cholesterol test khaijakde hani ang advice khayo angkai tamni bagai khai norok tini buji mannai and o cholesterol test khaimani tamo importance tong tamo significance tong abo norok tini buji mannai angkai norok naidi video no paithak jora kahamke saimana bagai angkai basically cholesterol and triglyceride amo lipid profile test khaimani bisingtui jeng saimano angkai chini thio je cholesterol and triglyceride molecule tongmani amorok tamo khaiman hanga angkai jodi normal level nisai bisi bangi thanga hanga angkai o cholesterol and triglyceride molecule tam khai chini thini lamo thangai borok kasayo kajakhange borok tam khai aste aste o thini lamano block khlairu aste aste block khlairu অথবা ব্লক খাই তংমানো অথবা ব্লক খাইনানি চেঙ্গি মানো যদি নিনি থিও সিরাম কোলেস্ট্রল এন্ড ট্রাইগ্লিসারাইড ni level normal ni se bisi bangi thanga hanga angkai nini thini lamao je thini lama tongmani aw jaga cholesterol by triglyceride molecule rok jomangai accumulation ngai aste aste blockage khairnai o je process mane amno hanjago atherosclerosis ni bage aste aste o thini lama chikoni thanai tamane aste aste block ngai thanai jesuk chikon rek asakno o thini lama tei thui kom thanai thui kom thanga hanga angkai o thini lama chin chorini je important organs okno supply khai tongo o jaga thini পরিমাণ কম থানায় থৈনি পরিমাণ কম থানায় এন্ড অক্সিজেন বা কম সগৈ নাই অক্সিজেন কম সগৈ কাহাঙ্গে আফরকাই ও যে অর্গাননি ড্যামেজ হঙ্গো হঙ্গে তাবো আমতি হাই ন চিন ছড়িও যদি কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড বাং কাহাঙ্গা আঙ্কাই থৈনি যে লামা আর্টারি আমা ব্লকেজ হঙ্গো ব্লকেজ হঙ্গা আফর চিনি ছড়িও গোবাং মা বেমার কিরমা সিংসে রোগ নুকজাগো যেমন তাবো কেপনি হার্টনি আর্টারিও বখানি যে থৈনি লামাও যদি ব্লকেজ হঙ্গা আঙ্কাই কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড বাং মানে বাগৈ আফর হঙ্গা আঙ্কাই ও বরকনি হার্ট অ্যাটাক অঙ্গো সেম আমতি হাকিনা তাইসা যদি ব্রেনও চিনি কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড বাঙ্গাই ব্রেন নি থিনি লামাও যদি ব্লকেজ হঙ্গা হঙ্গা আফর হঙ্গাই ব্রেন স্ট্রোক হাই বেমার অঙ্গো হঙ্গা নরক ওয়ানসুক নাইসেদি ও যে কোলেস্ট্রল বাং মানে বাগৈ বসক কিরমা সিংসা রোগ চিন ছড়িও অঙ্গাই মান চিনি হার্ট অ্যাটাক অঙ্গাই মানো হার্টনি আর্টারি ব্লক অঙ্কাঙ্কাই ব্রেননি আর্টারি যদি ব্লক অঙ্কাঙ্কাই ব্রেন স্ট্রোক অঙ্গাই মানো এছাড়া তাই যদি কোলেস্ট্রল ট্রাইগ্লিসারাইড গোবাং হঙ্গা আঙ্কাই ও বরকনি লিভারও বো ফ্যাট অ্যাকুমুলেশন অঙ্গো এন্ড ফ্যাটি লিভার বো ডেভেলপ অঙ্গি মানো হঙ্গে নরক নাইনাইসিদি ও যে কোলেস্ট্রল বাংমানি বিসিংতৈ চিন ছড়িও হার্ট অ্যাটাক ব্রেন স্ট্রোক এন্ড ফ্যাটি লিভার হাই কিরমাই সিংসা বেমার অঙ্গি মানো যেনেবাগে বরক থৈ থাং মানো আমথি কেস নং ম্যানেজ খাইনানি বেলেखेनो কমপ্লিকেটেড নই থাঙ্গো যদি একবার হার্ট অ্যাটাক অঙ্কা হঙ্গা আঙ্কাই স্ট্রোক অঙ্কা হঙ্গা আঙ্কাই ও বরক থাংনাই যে থৈনাই নাকি বসক বিনি প্রগনোসিস বাহাयनो आमो कॉम्प्लिकेटेड केस नङै थांगो इंगा अबन बागैनो सकांनि थेगेनो कोलेस्ट्रल लेवल नो मॉनिटर खाइका हंगा अंगाय जे कोलेस्ट्रल लेवल बसक टंकरै नर्माल दे नाकी बेशी हंगा अंगाय बनो जदि समय तंगसानि मानजाका हंगा अंगाय बनो एप्रोप्रिएट मेडिकल एडवाइस नामानि बिसिंतै प्रॉपर डाइट कंट्रोल खाइमानि बिसिंतै लाइफस्टाइल चेंजेस खाइमानि बिसिंतै एंड बिथिसामानि बिसिंतै अजे कोलेस्ट्रल एंड ट्राइग्लिसाराइड लेवल बांगमानि आपनो कंट्रोल खाइमानो एंड हामरैमानो अपन बागैनो नरकबो नासिंगिता तंगदि जे बुफरो हार्ट अटैक अंगनाय बुफरो ब्रेन स्ट्रोक अंगनाय अथवा बुफरो फैटी लिवर डेभलप अंगनाय हनै सकांनि सिमिनो यारांनि सिमिनो जेफोर बजले कायजाका आफुनि सिमिनो रोगनो डायग्नोसिस खाइ बिथिसा खांकाय एंड मेडिकल एडवाइस ना खांकाय बेलाखेनो काहाम एक बार बुफां आसाय पाइ यारां रमै तरै थांगा हंगा गामनो ठीक खाइनानै बेलाखेनो कठिन एंड कष्ट अपन बागैनो आं सावो যত বরকনো যে নরক কেমিস্ট ক্লিনিকও ভিজিট খাইগা হঙ্গা আঙ্গাই নরকনি যে কোলেস্ট্রল লেভেল লিপিড প্রোফাইল টেস্ট খাইনানি বেলাখানে ইম্পর্টেন্ট টাঙি হিমালে আবার নরকনো ফাইনাই শাল রগত এবং কিরমাই সিংসা বেমার হইতে নরকনো বাঞ্চিরে নাই তাবো অনেক বড় সাইমানো যে টেস্ট খাইগা হঙ্গা আঙ্গাই সামটাইম রাং মাগনা হাইন টেস্ট নর্মাল ফাইও হঙ্গে টেস্ট খাইতাম খাইনানি আচ্ছা খানাদি নিনি টেস্ট নর্মাল যদি ফাইগা হঙ্গে আবার বেলে কাহাম ককসে যে নি লিপিড প্রোফাইল नर्माल सपाइके बाई चान्स जदि बेसी फाइका हंगा अंगाय
nini সময় tongsani jodi mansa ka hanga angkai abo belekhan kaham nung jodi ekbar heart attack angka hangkai ni life risk ngi thanai nung afron lak lak kuri rang re phono banchinani taf ngi thango plus afron nini tabo je lipid profile test ni sai afron ni je cross jodi heart attack angka hanga angkai ECG hindi nini echocardiography hindi তারপরে এনজিওগ্রাফি hindi এনজিওপ্লাস্টি hindi আমরক তাইবো লাখ লাখ খরচনি কাম সিমাম দেহাইনো তারপর যদি নং লিপিড প্রোফাইল কিসা গোबां दंफोर मानजागि बिदि जाखांखाय मे फ्यूचाराव स्ट्रोक अंगला खामो एकबार स्ट्रोक अंखा हांगांखाय सेम तै सिटी स्कैन खायनानि बखरंनि तेबो खरचा इभेन ताबो जदि स्ट्रोक अंखानो जे बसक रिकभार एंगनायनिया बिन लाइफ बा बांचना बाचि आमबो डिपेंड खायो आबान बागिनो सबचे इम्पोर्टेंट मेसेज हांगांखाय समय तंगसानि न नर्माल तंगसानि न रोग इंगे सानि न हार्ट अटैक इंगे सानि न स्ट्रोक इंगे सानि न सगां सिमि न कोलेस्ट्रल न चेकअप खालायजागै बिनि जदि गोबां हांगांखाय ट्रिटमेंट खालायजाखांखाय बेलेखायनो गाहाम आमासे मेडिकल साइंस नि एडवांसमेंट रोगनो अंगनानि सगां न यारां सिमि न बन नारकमा हांगाय आमा तेबो चिनि बागै गाहाम हंगाम देहायनो इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियो निजनि ओन लैंग्वेज कक बरक बाय नायना बागै खोनाना बागै सिना बागै लेयाकारि यूट्यूब थांगि सब्सक्राइब खालाय रेडी KMS यूट्यूब चैनल न हंगांखाय तिरिन बगामसक न नरक बजदि लाइव एक बार न टेस्ट खालायजागै कोलेस्ट्रल हंगांखाय नरक KMS क्लिनिक फाइन नरक नि लिपिड प्रोफाइल चेकअप खालायजाक मानो एंड डॉक्टर नायजागै मानो तिरिन बगामसक न आम देहायनो इंटरेस्टिंग मेडिकल वीडियो नायना बागै निजनि ओन लैंग्वेज कक बरक बाय लेयाकारि सब्सक्राइब खालाय रेडी जत बरक न KMS यूट्यूब चैनल न हामबाय एंड खुलुमका